Bonjour mes amis, bonjour mes chers élèves. Le titre de ce cours, de cette vidéo, c'est les différents points de vue, la focalisation que peut adopter le narrateur. Ça veut dire que nous avons un narrateur qui va essayer de trouver quelle focalisation ou bien quel point de vue va adopter. Donc, on va commencer par la première. Nous avons trois types de focalisation ou bien trois points de vue pour un narrateur. Donc, la focalisation 0. La focalisation 0 a un autre nom, la focalisation omniscient. Donc, quand on a la focalisation 0, on a le point de vue 0, on a le point de vue omniscient. Donc, c'est lorsque le narrateur connaît tout de l'histoire racontée. On parle aussi de narrateur omniscient. Quand on a un narrateur omniscient, ça veut dire un narrateur qui connaît toute l'histoire racontée. Ça veut dire هذاك الراوي اللي كيحكي لنا واحد القصة كيكون عارف جميع التفاصيل الدقيقة ديال ليستواغ. اوكي غادي نحاولوا نفهموا كما قلت لكم انا توجور كنعطي ان اكزومبل باش كومسا نفهموا شنو هي لا فوكاليزاسيون زيرو. دونك غنعطيكم ان اكزومبل دان تكست وغادي نحاولوا نستعملوا يعني واحد شويه ديال لا بريسيزيون ونحاولوا نشرحوا بطريقه دقيقه كومسا باش كلشي يفهم. دونك لا فوكاليزاسيون zéro, en autre exemple. Vers le milieu du mois d'octobre 1829, Monsieur Simon Babylas Latournelle, un notaire, montait de Havre à Engoville, bras dessus, bras dessous, avec son fils, et accompagné de sa femme, près de laquelle allait, comme un page. Le page, je vois donc le petit garçon qui connaît les princes, qui connaît les rois, donc qui connaît le qosor, le ghalib, qui est 9 Antigone, comme un page. Le premier clerc de l'étude, un petit bossu, nommé Jean Butcha. Donc, voilà, c'est un texte. Quand ces quatre personnages, dont deux au moins faisaient ce chemin tous les soirs, arrivèrent au coude de la route qui tourne sur elle-même, comme celle que les Italiens appellent des corniches. Le notaire examina ces personnes, ne pouvait l'écouter du haut d'une terrasse. En arrière ou en avant, deux. Et il prit le médium de sa voix par excès de précaution. Là, c'est un texte d'Honoré de Balzac, l'incipt de Modeste Maignan en 1844. Donc, قصة وقعت في 1829. لو ناراتور هنا كيحكي لنا واحد القصة ديال واحد 4 الناس مع une famille مع un notaire le bras ديالو قال لك ميم حتى le bras dessus bras dessous avec son fils. Ça veut dire كي الطريقة باش شاد ولدو، طريقة باش غادي مع مراته، طريقة باش غادي في الشارع، طريقة باش كيتكلموا مع من تلاقاو، هاد التفاصيل كلها يعني ماشي شي واحد اللي عاودها لو ناراتور. Ça veut dire le narrateur اللي هو c'est un narrateur qui est utilisé par Honoré de Balzac في القصة ديالو. Le narrateur il connaît tout l'histoire racontée. هنا
Donc, il a dit un texte بحال هكا وكنقول لك donnez-moi la focalisation de ce texte. اش كدير؟ كتقرا وكتشوف واش كاين شي واحد اللي يدخل هنا، واش كاين شي وسيط في هذا الحوار. دونك لو ناراتور ماشي شي واحد اللي يعاود ليه، ماشي شي واحد اللي قال ليه حكا راه تلاقينا دوك الربعه دايزين انت شتي جوج وانا شت واحد. هنا ما كتكونش لا focalisation omnisciente parce qu'il n'y a pas un intermédiaire, c'est le narrateur qui connaît toute la réalité de l'histoire. Hna la focalisation elle est zéro ou bien omnisciente. كندوزو le deuxième point اللي هي la focalisation externe. C'est lorsque le narrateur ne rapporte que les apparences extérieures de l'histoire. Le narrateur tient ainsi le lecteur en attente. Ça veut dire quoi? انك انت كتكون كتقرا واحد لو تكست وكتلقى بانه مثلا حمد كيعاود على حسن. دونك حمد ما كيعرفش لا رياليتي مي حسن هو اللي عارف. دونك حسن سي ان ناراتور اومنيسيون بارابور احمد. مي حمد اللي كيعاود لنا حنا اون طونك ليكتور كيقول قال لي يا حسن. دونك احمد سي ان ناراتور externe. Il ne connaît pas la réalité de l'histoire. C'est quelqu'un qui lui raconte l'histoire. Donc هنا كنعطيو un narrateur externe. باش نفهمو مزيان غنقراو un exemple. غتبعوا معايا مزيان. Comme il faisait une chaleur de 33 donc 33 degrés, une chaleur de 33 degrés. Je m'excuse. Donc, comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, était en ligne droite, sans eau, couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques de tromé. Et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait de loin dans l'atmosphère tiède et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse du jour d'été. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure, que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin, Bouvard, pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot Pécuchet. Flaubert, Bouvard et Pécuchet. Donc voilà. هنا ردوا البال le titre. Donc l'histoire, elle a été écrite par Flaubert, un auteur, واسمها بوفار et Pécuchet. شكون هما اللي عارفين التفاصيل ديال القصة؟ هما بوفار et Pécuchet. حيت هنا كيبان لا فوكاليزاسيون كتبان لك لتحت هنا بزاف كاع. C'est une histoire qui est écrite par Flaubert, donc c'est l'auteur,
Le narrateur, c'est un troisième, c'est un intermédiaire, mais le qissa ديال هاد الجوج هادو Bouvard et Pécuchet en 1881. Le mot Pécuchet, voilà, هنا مكتوبة. Le narrateur هضرنا على جوج الناس اللي هو Bouvard et Pécuchet. Mais Flaubert, c'est pas lui qui raconte. Bouvard et Pécuchet, c'est pas eux qui racontent. C'est un autre, un intermédiaire qui m'a dit qu'il y a un واحد الوسيط. Donc la focalisation هنا elle est externe. تقدر في الاول الا قريت لك انا هذا لو تكست تقدر تجيك صعيبه. شي الا قرينا لو تكست وما سميناش هادو هما بجوج ما قريناش هاد لابارتي بوحدها تقدر تكون لا فوكاليزاسيون انترن وتقدر تكون اومنيسيون الى عندنا مثلا لو ناراتور سي لوي ميم كي راكونت ليستوار. هنا il raconte une histoire ديال جوج الناس اللي ما عنده حتى علاقه بهم. دونك سي اون فوكاليزاسيون اكسترن. باش تزيدوا تفهموا مزيان كنزيدوا لا تخوازيام حيت ما يمكنش تفهم مزيان الا ما كملتيش القصه كامله. دونك كنقولوا فوكاليزاسيون اومنيسيون او بيان زيرو، لا فوكاليزاسيون اكسترن، لا فوكاليزاسيون انترن. شحال من واحد غادي يقول لك هذا الدرس صعيب، ما صعيبش، تبع معايا وغادي تلقى بانه فعلا ما صعيبش. وشحال ديال الناس ما كيكونوش عارفين، انا عندي بزاف د الناس كنعرفهم انه الانسان تصور كيكون كيقرا سيزيام اني دو باك، ملي كتقول له شنو لا فوكاليزاسيون كيبقى يشوف فيك ما كيفهمهاش. وكون متاكد بانه واحد النهار تقدر تتفاجئ في ان اكزامان بلا فوكاليزاسيون. دونك بويسك انك كتقرا لي زوفر انتيغرال، يعني كتقرا فيكتور هيغو، كتقرا احمد السفريوي، كتقرا اونوري دي بالزاك، كتقرا جون انويل، صافي دير لي زوفر ديال هاد الكتاب، اوتوماتيكمون خصك تكون عارف اشنا هي لا فوكاليزاسيون. ما يمكنش تقول لي بان ما عندي ما ندير بها. دونك لا فوكاليزاسيون interne هي la troisième et la dernière, c'est lorsque le narrateur raconte tout ce qu'il voit. Voilà, هذه مهمة. الأخرى قلنا il connaît tout les détails de l'histoire. كيعرف كل شيء. هنا il raconte tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sait et tout ce qu'il pense un personnage. Ce que pense un personnage. انه مثلا هنا كيكون عارف تفاصيل ديال اللي كيشوف واللي كيسمع واللي كيكون كيفكر فيها لو بيرسوناج اللي هو ان بيرسوناج، اما كيكون بيرسوناج برينسيبال ولا ان بيرسوناج سكوندير. دونك لو ناراتور توجور لا فوكاليزاسيون عندها علاقه بلو ناراتور، لو بوين دو في دي ناراتور ماشي ديال لوتور، ديال لو ناراتور. ويمكن تكون عندنا وقتاش كتقدر تكون عندنا لا فوكاليزاسيون ديال لو ناراتور égale la focalisation de l'auteur. ملي كيكون عندنا l'auteur égale lui-même le narrateur، بحال الشكل ديال احمد السفريوي في لا بوîte à merveille. دونك غنقولوا quelle est la focalisation de l'auteur. C'est très bien. ولكن في فيكتور هيغو ما غنقولوش quelle est la focalisation de l'auteur. Non. La focalisation du narrateur اللي هو le condamné ماشي هو فيكتور هيغو. OK. Donc بالنسبه لا بوîte à merveille la focalisation en gros elle est interne. بالنسبه لو ديرني جور دان كونداني لا فوكاليزاسيون الي انترن. عقلوا على هذا الشيء حيت في لوكازيون واحده اخرى ان شاء الله ملي نكونوا كنشرحوا لي زوفر غادي نقدر نعاود نفكركم. دونك لا فوكاليزاسيون الي انترن في لي دو رومان. كندوزو قلنا على فوكاليزاسيون انترن كناخذوا ليكزامبل باش تفهموا مزيان. غادي نعاودوا نديروا نفس الطريقه. دونك هنا سي فلوبير ليدوكاسيون سونتيمونتال. دونك فلوبير عطانا واحد المعلومات على ليدوكاسيون سونتيمونتال. غنشوفوا شنو بغا يقول فلوبير في هذا الكلام ديالو. Frédéric en face distinguer l'ombre de Cécile. دونك ملي كيقول لك en face ça veut dire هذا اللي كيعاود راه كاين قدامه فريدريك، il est en face قدامه. Il trempait ses lèvres dans son verre, cassait un peu de croûte entre ses doigts. Les médaillons de la pie lazuli attachés par une chaînette d'or à son poignet, de temps en temps sonnaient contre son assiette. Ceux qui étaient là, pourtant, n'avaient pas l'air de la remarquer. Flaubert, l'éducation sentimentale en 1869. Donc, فهمتوا شنو كاين؟
ان هذا لو ناراتور كان قدامه وحنا درنا هنا بدينا بفريدريك اون فاس. هذه بوحدها كافيه، حيت هذه هي اللي كتعطيني فكره انا اون طونك بروفيسور. يعني انا غير تبان لي هذه غادي نحكم على لا فوكاليزاسيون. Il est en train de raconter une histoire sur des personnes qui sont dans un café وعارف جميع التفاصيل. يعني هو حرك القهوه، هو دار السكر، هو كياكل، هو كيضرب الطبسيل، هادشي كله بالتفاصيل. والناس اللي كانوا اون فاس هما هضر عليهم. Ceux qui étaient là pourtant n'avaient pas l'air de le remarquer, de la remarquer. Ça veut dire هادشي اللي شافه هو ما شافوش ناس اخرين. اوكي؟ Ça veut dire سي لو سول، ما كاينش شي واحد اللي يعاود له هاد القصه. فهمتوا شنو كاين دابا هنا؟ كنحاول نبين لكم انا لي بياج فين كيكونوا. قال لك هنا ceux qui étaient là pourtant n'avaient pas l'air de la remarquer. Ça veut dire هاد الناس اللي كيشوفوا حتى واحد ما شاف هادشي اللي شفت انا. Ça veut dire personne ne va raconter cette histoire sauf que هاد لو ناراتور اللي هو كنهضروا عليه حنا. Donc بانت الامور. Donc عندنا 3 types de focalisation. Focalisation omniscient, focalisation omniscient, focalisation اللي هي سميناها زيرو، focalisation اللي هي externe، وقلنا focalisation interne. C'est très bien. وعطينا les exemples pour faciliter la tâche. Donc غنعاود نعطيكم une idée دغيا بالزربه باش نكملوا الدرس ديالنا. Donc le point de vue du narrateur, c'est un objectif. Identifier le statut du narrateur dans un texte. Ça veut dire بأنه le point de vue هو اللي كيعطينا يعني le statut ديال le narrateur dans un texte. Distinguer les 3 types de narrateurs. Ça veut dire عندنا 3 ديال les narrateurs. Narrateur omniscient, narrateur observateur et narrateur personnage. واحد كي observer يعني هو اللي عنده la focalisation externe. اللي كيكون omniscient عنده la focalisation zéro. اللي كيكون personnage كيكون عنده focalisation interne. Le point de vue ou focalisation, ça veut dire c'est la situation. Le point de vue omniscient, c'est la focalisation zéro. La situation du narrateur, elle est supérieure au personnage. Ça veut dire بأن la focalisation zéro, le narrateur qui يكون فايت les personnages في كل شيء. Le narrateur, on sait plus que ces personnages. Et c'est tous les personnages, leur passé, leur pensée, leurs émotions, leurs projets. L'intérêt de la focalisation zéro est de garantir au récit une certaine objectivité. Ça veut dire بأنه ملي كتقول لك كنعطيك ان ريسي وكنقول لك بأنه la focalisation elle est zéro. Ça veut dire بأنني عندي واحد لوبجي، انني يعني داك لو تكست ما فيهش الشك، فيه واحد لا سيرتيتود، une certaine objectivité. Donc le point de vue interne, ça veut dire la focalisation interne. La situation ديالها كيكون عندنا narrateur égale personnage بحال الشكل ديال حمد الصفريوي مع لو ناراتور اللي هو سيدي محمد. Donc l'auteur هو حمد الصفريوي، le narrateur c'est lui-même le personnage principal. هنا les événements sont présentés à travers le regard et la sensibilité d'un personnage. Ça veut dire هو اللي كيشوف، هو اللي كيراقب، هو كل شيء. D'où la présence des verbes de perception, regarder, voir, entendre, sentir. Ce sont les éléments nécessaires dans une focalisation interne. كيكونوا هادو بزاف كما قلنا قبيله. Il a observé en face de lui. D'intérêt de la focalisation interne et de renforcer l'effet du réel. Ça veut dire حتى هنا كاين la réalité. Donc هاد les éléments كنستعملوهم باش مي الاخرى l'omniscient كيكون le narrateur زايد شي شويه على هذا هو كيكون فايت les personnages le narrateur. OK. Le point de vue externe, ça veut dire la focalisation elle est externe. La situation ديالها كيكون le narrateur moins, elle est inférieure au personnage. Ça veut dire بان les personnages كيكون عندك في القصه هذاك لو ناراتور اللي كيعاودنا عليهم مي عنده بحال اللي قلنا دوك الجوج قبيله هذاك الثنائي بوفار اي سون امي. لو ناراتور اللي كان كيعاودنا ما عارفش بوفار منين جا، واش كان كيدير ومنين جا، مي بوفار وصاحبه هما اللي عارفين الحقيقه، هو عاود غير داكشي اللي شاف يعني واللي عاودوا ليه. دونك هنا لو ناراتور il est inférieur au personnage. Les événements هنا في هذه الحاله ديال la situation externe sont rapportés par un narrateur témoin اللي هو سميناه un intermédiaire اللي هو الوسيط extérieur qui semble les découvrir au moment où il se déroule. Ça veut dire بأنه هو كيعاودوا له القصة وقتاش وقعت، هو غير يعاودها من بعد. Les faits sont présentés du dehors. Ça veut dire بأن الأحداث كانت خارجية.
le narrateur n'entre pas dans les consciences l'intérêt de la focalisation externe et de susciter la curiosité du lecteur. هنا عندنا واحد الدور مهم. قلنا الأولى كتعطينا la focalisation zéro la situation ديالها هي هذه كتعطينا l'intérêt donc l'intérêt ديالها c'est donner une certitude et une objectivité. La deuxième كتعطينا la réalité. أنه ce sont des choses réelles. Donc بحال لما كنقول لك il s'agit de quel texte كتقول لي il s'agit d'un texte réel parce que la focalisation elle est interne. إلا قلتيها كنعرف بأنك فهمتي مي كنقول لا فوكاليزاسيون اكسترن ما فيهاش لا رياليتي. شنو فيها انه انت اون طونك ليكتور عندك واحد حب الاستطلاع واحد لا كيوريوزيتي دو ليكتور اون طونك ليكتور كتبقى كتسول حيت ما عندكش جميع التفاصيل ما عندكش جميع المعلومات لان هذا لو ناراتور يعني باين بانه ما عنده ما يعاود لنا لان الاخرين لي بيرسوناج هما اللي عندهم حقيقه. اور que les personnages ماشي هما اللي يعاودوا سي لو ناراتور كي راكونت. اوكي انا كنحاول نعاود الكلمات باش كومسا نبسط لكم هذا الدرس وكنتمنى لكم حظ سعيد une deuxième fois ou une troisième fois je suis toujours disponible. C'est ravi de vous faire cette explication qui est très facile et qui est très importante et il faut uniquement de faire attention. Inch'Allah غادي تكونوا مفوقين وغادي تكونوا يعني في أحسن حال ونتمنى لكم النجاح والسداد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.